Zamislite da sjedite u prostoriji. Ispred vas je tabla sa prekidačima. 15 volti, 30 volti, 45 volti, 60 volti, sve do 450 volti. Pored vas stoji čovjek u bijelom mantilu, ozbiljan, autoritet. On vam kaže pritisnite sljedeće dugme. Na drugoj strani zida nalazi se osoba. Ne vidite je, ali je čujete. Prvo gunđa, zatim viče. Zatim moli da prestanete. Zatim počinje vrištati. Pitanje je jednostavno, da li biste nastavili? Većina ljudi kaže, naravno da ne bih. Ali kada je ovaj eksperiment zaista izveden, 65% ljudi nastavilo je do samog kraja. Do posljednjeg prekidača, do 450 volti. I upravo zato Milgramov eksperiment nije samo priča o psihologiji. To je priča o svakome od nas. Jer postavlja jedno od najneugodnijih pitanja koje možete postaviti ljudskom biću. Da li ste zaista osoba kakvom sebe smatrate? Ili biste pod pravim pritiskom uradili stvari koje danas smatrate nezamislivim? Ko je bio Milgram? Godina je 1961. Svijet još pokušava razumjeti jedan od najmračnijih događaja u ljudskoj istoriji. The Holocaust. Milioni ljudi izgubili su živote. Milioni porodica ostali su bez svojih najbližih. Milioni ljudi izvršavali su naređenja. Ali jedno pitanje posebno je zbunjivalo naučnike. Kako je moguće da su obični ljudi učestvovali u tome? Ne vođe, ne generali, ne političari, obični ljudi, komšije, radnici, službenici. Kasnije su mnogi govorili istu rečenicu. Samo sam radio svoj posao. Ta rečenica postala jedna od najpoznatijih rečenica 20. vijeka. Ali da li je moguće da je to zaista bilo dovoljno? Da li ljudi zaista mogu uraditi strašne stvari samo zato što im je neko rekao da to urade? Ili postoji nešto dublje, nešto skriveno u ljudskoj prirodi? Mladi psiholog Stanley Milgram postavio je pitanje koje je promijenilo psihologiju. Da li su ti ljudi bili drugačiji od nas? Ili bi obični ljudi uradili isto? Nije ga zanimalo šta bi uradili kriminalci. Milgram nije želio teorije. Nije ga zanimalo šta bi uradili ekstremisti. Želio je dokaz. I zato je osmislio eksperiment koji će šokirati cijeli svijet. Milgram je znao da ne može jednostavno pitati ljude. Ako nekoga pitate, da li biste nanosili bol drugoj osobi ako vam to naredi autoritet? Većina će odgovoriti, naravno da ne bih. Ali ljudi često pogrešno procjenjuju sami sebe. Zato je odlučio napraviti eksperiment. Eksperiment koji će zaobići riječi i pokazati stvarno ponašanje. Počeo je pozivati obične muškarce različitih zanimanja, nastavnike, prodavače, radnike, službenike, mehaničare. Nijedan od njih nije znao šta će se zapravo dogoditi. Rečeno im je da učestvuju u istraživanju o učenju i pamćenju. Sve je izgledalo legitimno. Laboratorija, naučnici, dokumenti, potpuno profesionalno okruženje. Ništa nije izgledalo sumnjivo. Upravo to je i bio cilj. Milgram nije želio da učesnici osjećaju strah. Želio je da vjeruju sistemu. Želio je da vjeruju autoritetu. Jer prava tema eksperimenta nikada nisu bili elektrošokovi. Prava tema bio je odnos između čovjeka i autoriteta. I uskoro će otkriti nešto što niko nije očekivao. Nešto što će zauvijek promijeniti način na koji gledamo ljudsku prirodu. U početku ništa nije izgledalo opasno. Učesnik je sjedio za stolom. Pored njega nalazila se tabla sa prekidačima. Na drugoj strani sobe sjedio je čovjek koji je navodno učestvovao u istom istraživanju. Njegov zadatak bio je da pamti parove riječi. Svaki put kada bi pogriješio odgovor, učesnik je morao dati elektrošok. On mora dati elektrošok. Naravno, postoji jedna stvar koju ne zna. Niko ne prima stvarne šokove. Sve je gluma. Ali učesnik to ne zna. Prvih nekoliko dugmadi djeluje bezazleno. 15 volti, 30 volti, 45 volti. Ništa strašno. Zatim dolazi prvi krik. Učesnik zastaje, pogleda naučnika. Naučnik mirno kaže, eksperiment zahtijeva da nastavite. Još jedno dugme, još jedan krik, još jači, još bolniji. Neki učesnici počinju da se znoje, neki se tresu, neki nervozno smiju, neki hvataju glavu rukama,
ali nastavljaju. Jer čovjek u mantilu kaže nastavite. I upravo tada eksperiment prestaje biti priča o elektrošokovima, postaje priča o ljudskoj prirodi. Milgram nije otkrio da su ljudi zli. Otkrio je nešto mnogo strašnije. Većina ljudi ne želi nanositi bol. Ali većina ljudi želi slušati autoritet. Kada odgovornost prebace na nekoga drugog, počinju raditi stvari koje sami nikada ne bi izabrali. To se naziva pomjeranje odgovornosti. Ne govorimo ja sam to uradio, govorimo rekli su mi da to uradim. Milgramov eksperiment nije ostao u laboratoriji. On živi i danas. Na poslu, u politici, na društvenim mrežama, u porodici. Koliko puta ste uradili nešto što niste željeli? Koliko puta ste prešutjeli? Koliko puta ste slijedili pravilo za koje ste znali da nije ispravno? Ne zato što ste vjerovali u njega, nego zato što ga je izgovorila osoba sa autoritetom, šef, profesor, roditelj, stručnjak, vođa. Naš mozak često prestaje razmišljati onog trenutka kada osjeti da je odgovornost preuzeo neko drugi. I upravo tada postajemo najlakši za manipulaciju. Milgramov eksperiment postavlja pitanje koje je mnogo neugodnije nego što izgleda. Ne pita, da li postoje loši ljudi. Pita, koliko biste vi daleko otišli da vam autoritet kaže da nastavite. Jer najveća opasnost nije slijepa poslušnost drugih ljudi. Najveća opasnost je trenutak kada prestanemo preispitivati vlastite postupke i kada poslušnost zamijenimo odgovornošću. Najopasniji autoritet nije onaj koji vam naređuje. Najopasniji je onaj kojem ste prestali postavljati pitanja. Milgram je pokazao zašto slušamo autoritet, ali postoji još strašnije pitanje. Šta se događa kada ne slušamo autoritet, nego masu? Upravo to otkriva naš video o Eshovom eksperimentu. Pogledajte ga odmah. Zatim se pretplatite na kanal.